अथ द्वितीयः पादः साधनापादः। तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च। अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः। अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यादिरविद्या। दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः। स्वरस्सवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः। ते प्रदिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः। सदि मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। ते ह्लादपरितापफला पुण्यापुण्यहेतुत्वात्। परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। हेयं दुःखमनागतं द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः। प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्। विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि। द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। कृतार्थं प्रति नष्टमपि अनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्। स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः। तस्य हेतुरविद्या। तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम्। विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपायः। तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा। योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः। यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहार धारणाध्यान समाधयो अष्टावङ्गानि। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। एते जातिदेशकालसमया अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्। वितर्काहिंसादयः। कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका। मृदु मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्दफला इति प्रतिपक्षभावनम्। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्। ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः। शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः। सत्त्वशुद्धि सौमनस्येकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च।
ಸಂದೋಷಾತ್ ಅನುತ್ತಮಃ ಸುಖಲಾಭಃ. ಕಾಯೇಂದ್ರಿಯಸಿದ್ಧಿರಶುದ್ಧಿಕ್ಷಯಾತ್ ತಪಸಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾದಿಷ್ಟದೇವತಾ ಸಂಪ್ರಯೋಗಃ ಸಮಾಧಿಸಿದ್ಧಿರೀಶ್ವರಪ್ರಣಿಧಾನಾತ್ ಸ್ಥಿರಸುಖಮಾಸನಂ ಪ್ರಯತ್ನಶೈಥಿಲ್ಯಾನಂದಸಮಾಪತ್ತಿಭ್ಯಾಂ ತದೋದ್ವಂದ್ವ ಅನಭಿಘಾತಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಸದಿ ಶ್ವಾಸಪ್ರಶ್ವಾಸಯೋರ್ಗತಿವಿಚ್ಛೇದಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ. ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಸ್ತಂಭವೃತ್ತಿಃ ದೇಶಕಾಲಸಂಜ್ಞಾಭಿಪರಿದೃಷ್ಟೋ ದೀರ್ಘಸೂಕ್ಷ್ಮಃ. ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರವಿಷಯಾಕ್ಷೇಪೀ ಚತುರ್ಥಃ ತದಕ್ಷೀಯತೆ ಪ್ರಕಾಶಾವರಣಂ. ಧಾರಣಾಸು ಚ ಯೋಗ್ಯತಾ ಮನಸಃ ಸ್ವವಿಷಯಾ ಸಂಪ್ರಯೋಗೆ ಚಿತ್ತಸ್ವರೂಪಾನುಕಾರ ಇವ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಃ. ತತಃ ಪರಮಾವಶ್ಯತೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯೋಪಾತಃ.